SUV gaming na naman. SUV na naman. Tuwan. Sexy naman ang katabi. Mom, do you have data? I only need for a minute, I promise. I need for a minute. SUV. SUV. Taxi. Doing good din, ah? Yeah. Minutes accent to them. You're wasting the phone. Ano ba? Lakad na! Axel! Axel! Oh, really? Axel! Yan daw. I didn't you. Hello, Pogi! Hi, Pogi! Hi, Pogi! Tuwa-tuwa kayo mga bumbay sa likod. Check mo muna sila. Wala pang picture. Hindi natin ba yan? But not only one. Dapat pumili ko at least kahit isang Hello? Hello? Oh, di Pogi! Oh, di Pogi! Oh, my Pogi boy! Ang pagbabalik sa Global Village. May pa rin tao. Yan, dami pa rin tao kahit mainit na. Antok na si Pogi. Ay! Nabili mo talaga si Pogi. Naantok na nga. Look at your damn lights. Look at your damn lights. Axel! Uy, bilisan nyo si Lolo. Baka maiwan si Lolo. Baka ma-permanent citizen si Lolo sa Dubai. Pag nawala. Ito si Lolo. Ay, nasa mga Lolo mo. Yeah, I wanna try it. This one, oh, for you. Huh? But only you. That one. No, not that one. That's for adult. Oh, great. Good. They're so slow, damn it. Tingnan natin yung driving skills mo. Kung papasa ka na. Baba, naman,
شخصية متحركة على هذه اللوحة. Layo nyo naman! تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء أو مرافق الخزانة لدينا. Hayop! Wala pang nabangka si mami mo. Lian, put your hands inside, your hands inside. Yan o, kulang sa tulog o. Kulang sa tulog o. Hello po. Hindi, magdede na siguro. Padedein nyo na. Bitin yung dede niyan eh. Hello, Pogi. Oh, gala na naman si Pogi. Gala na naman si Pogi. Ano sa'yo? Oh, look, you want to ride that? Diyan! Ate! Mga pabebe! Kano yan? Ha? Hello. Sing na po siya. Dito pala sila. Miami Surf. Axel. Hello, baby boy. Good night. Hello, baby boy. Diyan.